सत्य सो ही कोम्युनिदाद सिस्टम जी आसा ती पोर्चुगीजांनी घालूना जाल्यार ना 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 इट इज नॉट पोर्चुगीज मेनी पीपल बिलीव दॅट कोमनिदाद सिस्टम वॉज इट वॉज नॉट इंट्रोड्यूस इट वॉज आणि कुंकळे फोर्ट आशिल्लो ओके फोर्ट आशिल्लो तो आतां थंय एक तुका देंवचाराचे हे मेळटले आनी आय हॅव बीन टू दॅट फोर्ट तो फोर्टाचो कोटेश्वर थंय असो एक ताजे वॉल आसा ना एक्झॅक्ट एक्झॅक्टली खंय जाणा आनी तांकां तो राग म्हणजे आमच्या गांवान आमकां हांगा चर्च तुमी बांदपाक सोदता आमकां आमचें रिलीजन तुमी चेंज करपाक सोदता आनी तलवार काडली आनी ताका सपासप 5 जाणांक कापले तळये भटान हो घडला सो रॉबर्ट न्यूमनान एका फॉरेनरान बरयलां अमरेलाज गॉड्स अँड गॉडेसीस बूक बरयला तें मुद्दम वाचपाक जाय आनी आमी ताका आपयलो हाजे कडेन हांवें इंटरेक्शन केल्लें की जी कुंकळकारांनी कडेन जर तूं कितें मागलें न्ही म्हणजे भक्ती भावान अशें बेश्टें कॅज्युअली न्ही भक्ती भावान जर तुवें मागलें ती म्हणटा ती तुज्या स्वप्नान येता ती तुका कितें मागता तें तुवें दिवपाक जाय. You're watching Popcorn with PU, Goa's leading podcast channel. Namaskar and welcome back to another interesting episode of Popcorn with You. I'm your host Priyanka Nagdesai and today we are having a deep dive into my personal roots. Basically, we are having a deep dive into the roots of Kunkole. Whenever we think about Goa, we only think about beaches, we think about festivals, we think about food and sunset. But this land has a deep rooted history in it. There are people who have sacrificed their life for it. There are stories of courage, resilience, and strength, which I feel need to be talked over and over again. So, today we are going to have Sir Sakhar Dande to discuss all of it. He is a historian, he is a research scholar, एक author, and also a heritage activist. And I am super excited because today, as I said, we are going to have a deep dive into my roots. Before doing any kind of podcast, you know what keeps me happy, na? I need good food, and where do I get it? By now, you all know. Yes, it's at Terra by Ocean Palm, Goa. If you are looking for good food, greater vibe, and a perfect hospitality, you can go to Terra Restaurant and Ocean Palm Resort for a perfect weekend getaway. I will see you then. So please join me to go back to learn about history. Welcome, sir. A very big thank you because इतले short notice आम्ही plan केलो आणि तुम्ही cooperate केलो. Without your cooperation, this wouldn't have been possible. And personally, आजचे जे first time podcast असा, it is personally connected to me because माझे roots असा are from Kunkolim. Both my parents are from Kunkolim. Okay. So it's kind of first time I am dipping into my own roots. So I'm super excited. Honestly, I do not know much about this place. Though I am born over here, थोडे oral tales ऐकला कितले खरे कितले ना खबर ना. But I am excited की आज तुम्ही माका माझ्या स्वतःच्या रूट्साकडे नोटले म्हणून. So we'll go ahead with that. Yes. But before we get into all of it, I want to know you as a person. Okay? तुमका हो हिस्ट्री भितर इंटरेस्ट कसो डेव्हलप झालो? Before I start that, I also want to share that I am also half Kukulkar. Okay. My mother is from Kunkoli, Savarkata, from the Keni family. Okay. And they have a house there which is open during Ganesh Chaturthi time. And they have restored it very beautifully. So I am half Kukulkar. So म्हाका म्हज्या बद्दल विलेजी बद्दल खूब अभिमान आसा म्हज्या आवयक चडूच अभिमान आसा आनी कुंकळकार म्हणल्यार people all over Goa, you know, they are known as the fighters, the freedom fighters. In fact, the first revolt, I would say, in the whole of Asia, you know. Whole of Asia? I would say whole of Asia because till today, like, I have not come across a revolt in 16th century which was against a European power. So that way, Kunkoli village, जे आमची कुंकळची जी विलेज आसा, that is the first pioneer which led, I would say, eventually the freedom struggle of Goa. म्हणजे रिलिजनाच्या खातीर कुंकळकारांनी आपलो धर्म वाटावपा खातीर आमी कन्वर्ट जावचे ना, आपलो धर्म वाटावपा खातीर तांणी जो लढो दिलो 15 जुलय 1583. इनफॅक्ट वी आर इन द मंथ ऑफ जुलय.
आणि 25 जुलय 1583 तांणी जे बलिदान दिले, हय जे आगा नायक, टोपी नायक, बोजरो नायक, पोलपुट्टो नायक, खापरो नायक, जिवलो नायक, येसू नायक, गुणो नायक, शांबा, शेट विठोबा नायक, मागीर काळू नायक, मोलू नायक. काळू नायक म्हणटा तो वाचलो. मागीर ह्या सगळ्यांनी जे बलिदान दिलें, जे कुंकळकार गांवकारांनी, तें खरेंच एक प्रेरणादायक आनी खरें तांचें हांव तांकां सलाम करता खरें. ताणें पोर्तुगीज गव्हर्मेंटान तांकां मारलें, कित्याक तांणी 5 पाद्र्यांक मारिल्ले म्हणून. हो पयलो उठाव जालो कुंकळे. आतां म्हजो तुवें जो प्रश्न विचारलो, म्हाका इंट्रस्ट हिस्ट्रीन कसो जालो. म्हाका 3rd स्टँडर्डाच्यान हिस्ट्री बद्दल आकर्शण जालें. म्हजो तो एक टेक्स्ट बूक आशिल्लो, ताचेर दादाबाई नौरोजी, सरोजिनी नायडू, गांधी, ते पिक्चर्स आशिल्ली कलर्ड, ते म्हाका एट्रॅक्शन जालें. आनी आय बिगेन टू सॉर्ट ऑफ पॉजेस दॅट हिस्ट्री बूक दॅट वॉज डियर टू मी. आनी अमर चित्रकथा वाचल्यो राजहंसान वचून. आनी तेन्नाच्यान म्हाका खूब पास्टा बद्दल, हिस्टॉरिकल लिडर्सा बद्दल, मागीर शिवाजी महाराजाची नाटकां पळयतालो हांव आमच्या गांवांत माशेलान. हय ते चकचकीत ड्रेस आनी म्हाका ते सगळें अशें आकर्शण जायत गेलें. आनी फायनली आय चोज माय हिस्ट्री एज माय करियर. आय डीड माय BA, माय मास्टर्स, MPhil इन हिस्ट्री. आय एम टिचींग हिस्ट्री इन धेंपे कॉलेज फॉर द लास्ट 33 years. आनी हिस्ट्री आमचे गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रूप आसा. वॉट एवर वी फायट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स. And I feel that this village which you have chosen for the podcast is excellent spot, म्हणजे the right spot to do this interview. थँक्यू सो मच सर. Yeah. पर्सनली हांव तुमकां सांगतलें म्हणजे एज अ स्टुडंट म्हाका हिस्ट्री तितली आवडनाशिल्ली. हय. प्रोबेबली बिकॉज नांवां याद दवरपाक पडटालीं, डेट्स याद दवरपाक Yes. पडटाली. आनी ऑल्सो जेन्ना आमच्या स्कुलांतल्यान वेन आय वॉज स्टडींग हिस्ट्री, Correct. वी वर नॉट टॉट मोर एंड मोर अबाउट गोवाज हिस्ट्री ऑर इंडियाज हिस्ट्री. Correct. आमकां डिरेक्टली वर्ल्ड हिस्ट्रीक एक्सपोज Correct. केल्लें. Yeah. And somewhere deep down it was something that I had no personal connection. म्हाका Sure. रिलेटच कांय हय, जायनाशिल्लें. हय, हय. Only when I was in 9th standard, first time म्हाका slightly गोंयच्या हिस्ट्री बद्दल they have introduced something. हय, हय. But तुमी जी आसा, you enjoy history. Yes, yes, I love history. So why do you think it is important to study history, especially जेन्ना ते आमच्या पास्टाच्या बद्दल आसा? I feel that history is one of the most important subjects because आता पळय म्हजो फर्स्ट असायनमेंट हांव म्हज्या स्टुडंट्सांक दिता. पयलीं तुमी तुमचे सरनेमाची हिस्ट्री फायंड आवट करात. Okay. For example, you are Naik Desai. Huh. There is a history to that surname Naik Desai. It is not just an ordinary surname. Taka historical background asa. Naik Desai were the leaders. It is a title. आणि Desai is a title. Okay? जे देश म्हणजे देश, देशाया वयल्यान देशाचे जे लीडर आशिल्ले, चिफ्टन आशिल्ले, जे 10% ऑफ द रेव्हेन्यू कलेक्ट करताले. आनी ते त्या गांवचे चिफ्टन आशिल्ले. सो इट इज अ प्रॉमिनंट टायटल. तेन्ना जो रिवोल्ट जालो तांकां नायक म्हणटाले. आतां कुंकळचे देसाय जे क्षत्रिय म्हणजे जे वॉरियर हें आसा, सो दे आर एन इम्पॉर्टंट. ताका एक व्हडलो इतिहास आसा. सो युअर सरनेम, यू आर लकी टू गेट दॅट सरनेम. सो हांव कितें म्हणटा म्हज्या स्टुडंट्सांक, पयलीं तुमी तुमचे सरनेमाची हिस्ट्री फायंड आवट करात. देन आमी सगळे हिटलर, अलेक्झांडर, अकबर सगळ्यांची आमी हिस्ट्री फायंड आवट करता. पूण आमच्या गांवांत कितें आसता तें आमकां खबर ना. आतां ह्या गांवांत, तुज्या गांवांत, म्हजोय गांव म्हणटलो हांव ताका, हाफ आय एम कुंकळकार. 7 देवळां, शनी देवूळ हें रॅर देवूळ. म्हाका दिसता गोंयांत फक्त हें एकूच कडेन आसा, तलवाडो, वेरोडा. सो विच आर पार्ट ऑफ. आनी हांव तुका सांगतलो की तलवाडो हो एक इंडिपेंडंट विलेज आशिल्ली. हय. वेरोडा इंडिपेंडंट विलेज. पूण सौंदेकार राजान 24 जानेवारी 1742 हो तलवाडो विलेज पोर्तुगीजांक दिली. ओके. Okay. आनी ती कुंकळेचो भाग जालो. Okay. कुंकळे ऑलरेडी पोर्तुगीजांनी घेतिल्लें 1543. सो तेन्ना हो सौंदेकार राजा कडेन आशिल्लो तो भाग कुंकळे पावलो. म्हणजे 1742च्यान सौंदेकार राजान जेन्ना हो तलवाडो आनी वेरोडा तलवाडो जेन्ना पोर्तुगीजांक दिलो आनी 1750 ते कन्फर्म जालें. सो तलवाडा बिकेम पार्ट ऑफ कुंकोली on 24th January 1742 and 1750 it was confirmed. So it became part of Kunkoli. So today we identify it's part of Kunkoli. Otherwise Talwado, म्हणजे तलवडकर्स बी लोक म्हणटा, इंडिपेंडंट विलेज आसली. वेरोडा इंडिपेंडंट विलेज. टुडे वी से वेरोडा कुंकोली, तलवाडो कुंकोली. आनी हांगा दीस सो हाजी हेरिटेज, हाजो हिस्ट्री खूब व्हडली आसा. इनफॅक्ट कुंकळेक असो एक जागो आसा, घोड्याचें देवूळ आसा थंय. Okay. घोडेपायक म्हणजे थंय संभाजीचे घोड्यांनी उदक पिल्लें अशी फोकलोर आसा.
आणि कुंकळ एक व्हडलो इतिहास आसा जो आमचे थ्रू दीस कॉन्वर्सेशन इट विल कम आउट. It will come out. Thank you so much. I'm so excited to Yes. know more and more about it. Yeah. But before we talk about Konkolim revolt, I want to know आमचे गोंय जे आसा ते हय. पोर्चुगीज येवचे पयलीं कशें आशिल्लें? हय, इट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन यू हॅव आस्क्ड मी. कित्याक चडशे लोक न्ही आतां गोंयांत गोंयची हिस्ट्री जर कोणें विचारली ते कितें म्हणटा पोर्चुगीज रूल्ड ओवर गोवा. हें सगळ्यांक खबर आसा. खबर आसा. धाकट्या भुरग्यांक सुद्दां खबर आसा. भायले ट्युरिस्ट तांकां खबर आसा पोर्चुगीज रूल्ड ओवर गोवा. पण बिफोर द अरायवल ऑफ द पोर्चुगीज अरायव्ड इन गोवा इन 1510. हय. 1510 आफॉन्स दे अल्बुकेर्कान तिसवाडी आयलंड घेतलें फ्रॉम वेर आय कम फ्रॉम. सो आदिलशा कडल्यान. आतां बिफोर द अरायवल ऑफ द पोर्चुगीज जस्ट से कुंकोली विलेज इट वॉज अंडर सो मेनी रुलर्स. आणि हे सगळे रुलर्स जे गोंयचे आसात म्हणजे पयलीं हांगा कितें आशिल्लें आतां फर्स्ट कुंकळी आमी म्हणटा ती कुंक म्हणजे ती महार कम्युनिटी आशिल्ली तांकां कुंक म्हणटाले. तांची वस्ती आशिल्ली हांगा आनी तांचो धंगो महार म्हण आशिल्लो धनगो महार आनी तो ताजो लिडर आशिल्लो त्या कम्युनिटीचो. आनी मागीर बाकीच्यो कम्युनिटीज हांगा आयल्यो. आतां आमी बाराबान म्हणटा बाराबाना वयले उदक खाल्ले लोक म्हणटात न्ही. 12 वांगड्यांनी कुंकळेची स्थापना हें केली. सो अश्यो कम्युनिटीज खूब आयल्यो. तातूंत सिद्धकाली आसा, लोकोकाली आसा, तातूंत बेकले आसा, तातूंत नायक आसा, शेटकार आसा, बांदकार आसा, अशे खूब कुंकळेचे 12 वांगड आसा. सो ह्यो कम्युनिटीज सेटल जाल्यो. तातूंत नायक देसाय वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कम्युनिटीज वीच सेटल्ड. मागीर 1799 सारस्वत फॅमिली सेटल्ड हियर सच एज आवर फॅमिली केणी एंड फ्रॉम लोटली एंड ऑल दे केम अवधी एंड ऑल. सो ताजे फ्रॉम कुंक कदंबाच्या टायमार ताका कुंक हळ्ळी म्हणपाक लागले. हळ्ळी म्हणजे कितें कन्नड वर्ड फॉर विलेज. सो ड्युरींग कदंबा पिरियड वेन कुंकोली केम अंडर द कदंबा पिरियड it came to be it was suffixed with हळ्ळी. हळ्ळी is a Kannada word for village. It became कुंकळी आणि कुंक हळ्ळी. हय. आणि मागीर पोर्तुगीजांक ते कुंक हळ्ळी म्हणपाक शकनाशिल्ले. दे मेड इट कुंकोलीम. सो गोंयांत जितले नांव एंड्स विथ लिम दे आर एक्चुअली हळ्ळी कदंबाच्या टायमार. म्हणजे हांगा एक्चुअली ह्यो कम्युनिटीज जश्यो सेटल जाल्यो न्ही तेन्ना यू फायंड दॅट हांगा भोजांचें राज्य आशिल्लें कुंकळेचेर. चांदोरच्यान ते रूल करताले. कुंकोली वॉज पार्ट अंडर भोजा. जो फर्स्ट हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड जो मेळटा आमकां देवराज भोज फर्स्ट किंग ऑफ गोवा देवराज भोज. खंयच्या टायमार टेंटेटिवली? हय 4th century टू द एडवेंट ऑफ द 6th century. म्हणजे 4th to 6th century CE जे एडी म्हणटात आमी तेन्ना हांगा भोज राज्य करताले. आनी पयलो राजा जो आमकां रिकॉर्ड मेळटा शिरोडा रिकॉर्ड मेळटा आनी चांदोरच्यान ते रूल करताले म्हणजे चंद्रवरा और चंद्रपूर. तो रिकॉर्ड मेळटा की देवराज भोज वॉज रुलींग फ्रॉम चंद्रवरा which became Chandrapur and पोर्चुगीजान ताका शांदोर म्हणलें. and that time कुंकोली was under the rule of the Bojas from 4th to 6th. मागीर आयले कोंकण मौर्यास 7th century. मागीर आयले बदामी चालुक्यास आनी ह्या एरियेचेर मागीर रूल करपाक लागले साऊथ कोंकण शिलाहारास. बिफोर कदंबाज आय एम टॉकिंग अबाउट साऊथ कोंकण शिलाहारास. साऊथ कोंकण शिलाहारास रूल फ्रॉम 795 टू 1010. ओके. आनी मागीर ताजे पयलीं मातशे पयलीं 960 हांगा कदंबांचो रूल सुरू जालो कुंकळेचेर. कदंबा बिकेम द रुलर्स. पयलीं हांगा गांवकार आशिल्ले द सेटलर्स आय मीन रायट फ्रॉम अर्लियर कम्युनिटीज. सो दे वर द चिफ्टन्स आशिल्ले गांवकार म्हणजे नायक देसाय वन ऑफ द चिफ्टन्स. ते केन्ना डिव्हिजन जालें? नायक देसाय हे लोकाकली हे केन्ना आयले? ते पयलीं हे सगळे डायनॅस्टीचे पयलींच ते जाले. आशिल्ले. हय हय आशिल्ले हांगा पयलींचे. ते ओरिजिनल पिपल न्ही म्हणजे ओरिजिनल महार कम्युनिटी. मागीर हे सगळे हांगा आशिल्ले दे सेटल. आनी मागीर ह्यो डायनॅस्टीक फेज सुरू जाल्यो. कदंबा येतकीर जालें की दीस केम अंडर द कदंबास आनी कदंबा किंगान एक सेटलमेंट केलो एमॉंग वीथ द 12 वांगडीज ऑर द गांवकार्स की यू वील पे सम ट्रिब्यूट टू मी एंड आय वील लूक आफ्टर द डिफेन्स पार्ट एंड ऑल बट यू वील बी द लिडर्स ऑफ द विलेज. दॅट्स वाय दे आमी 16 गांवकार म्हणटा पळय दे वर द लिडर्स ऑफ द विलेज. आफ्टर कदंबास केम विजयनगर मागीर बहामनी आयले आदिलशा आयलो. 1510 पोर्चुगीज आयले. पण 1510 कुंकळी डीड नॉट कम अंडर पोर्चुगीज रूल. कुंकोली केम अंडर पोर्चुगीज रूल इन 1543 when Salsette was taken by the Portuguese from Adilsha. आनी मागीर कुंकळेचेर रूल सुरू जालो 1543 पोर्चुगीज रूल हांगा सुरू जालो. मागीर कन्वर्जन जाचें तें तुका मागीर सांगता. गोंयांत पोर्चुगीज इनिशियली कित्या खातीर आयले? वाय डिड दे कम? It's a very interesting question, Priyanka, you have asked me. Why did the Portuguese think of coming to Goa? Portuguese on their own गोंयान येवना. ओके.
आता लोक पण जनरली म्हणतात की वास्को ड गामा कॉन्कर्ड गोवा. वास्को ड गामा did not conquer Goa. Vasco da Gama discovered that new sea route from Lisbon to come to Kerala. He came to Kerala on 20th May 1498. ओके He came to Goa in 1524. ते मागीर सांगता. पूण पोर्तुगीज गोंयांत कित्या खातीर आयले? तिमय्या नायक, ताका पोर्तुगीज तिमोजा म्हणटाले. तिमय्या नायक म्हणून जो आशिल्लो ताका तिमाप्पाय म्हणटाले. तिमय्या नायक आनी माळुपय वेर्णेकार ह्या दोग जाणांनी पोर्तुगीजांक गोंयांत हाडले. ओके आनी ही हिस्ट्री आमी एक्सेप्ट करपाकूच जाय. व्हेरी ऑफन आमकां ती थोड्यो गजाली हिस्ट्रीच्यो आमकां आवडना, बट हिस्ट्री इज हिस्ट्री. हिस्ट्री इज अबावट फॅक्ट्स. सो तिमय्या नायकाक गोंयचो राजा जावपाचो आशिल्लो. ही वॉज द कॅप्टन ऑफ द विजयनगर नेवी. आनी ताका अशें आशिल्लें की विजयनगरा हांगा राज्य केलें आनी आतां तांचो एनिमी आदिलशाह हांगा राज्य करता. ताका कसो करून हांगच्यान धांवडावपाचो. हय And he wanted to be he had a personal ambition. So ताणे कितें decide केलें? The foreign power who have guns and all, they are already in Kerala, they are in the south Karnataka and all, they are there. Sorry, not Karnataka. So तिमय्यान कितें केलें? Afonso de Albuquerque, जो पोर्तुगीज गव्हर्नर आशिल्लो, हय ताका तो मेळ्ळो मिर्झान फोर्टान. आनी ताणें सांगलें कितें? You take over Goa हय and hand over the Goa to me. Hand over Goa to me. Make me the king of Goa. I will give you horse trade. The horse trade जो flourishing चलतालो old Goa under Adil Shah, Arabs हांगा horses हाडटाले. हय And the main reason attraction for Portuguese to come to Goa was horses, not spices. Because ओके हांगा आमचे spice जाताले ते तेफळां. They did not come for तेफळां. They came for horses. Whereas Vasco da Gama had come to Kerala for spices. पण गोंयांचो तो प्रश्न म्हाका विचारलो गोंयांचो. सो आफोन्स दे अल्बुकेर्काक तिमय्यान सांगलें की तुका आपूण हॉर्स ट्रेड तुज्या हातान दिता. फ्लरिशिंग हॉर्स ट्रेड इज गोईंग ऑन इन ओल्ड गोवा अंडर आदिल शाह. एरब्स हांगा फायनस्ट हॉर्सेस हाडटात मस्कटच्यान, ओरमुजच्यान, पर्शियाच्यान. आनी त्या हॉर्सांक हांगा सावथ इंडियन किंगडम्सा मदीं भरपूर डिमांड आसा. आनी एवरी हॉर्स कॅरीज अ हेवी टॅक्स वीच आदिल शाह इज अर्निंग. सो let us throw out the Adil Shah from Goa and you will benefit from the horse trade, because Portuguese were already enemies of the Muslims, हय of the Arabs, and they were enemies, and Portuguese were rivals of the Arabs in trade. Portuguese wanted to control spice trade. Portuguese wanted to control horse trade. So ताणे तिमय्यान सांगलें अल्बुकेर्काक की तुका हॉर्स ट्रेड आपूण दिता, तूं आपल्याक राजा कर. आनी so this was one Timayya's angle. The other angle was Malupai Vernekar, who was the Batkar from Verna. He found that the land tax of Adil Shah on agricultural land was very heavy. So he also had a personal grudge against Adil Shah. आणि जे ओल्ड गोवा जे नायटेज म्हणून आशिल्ले, म्हणजे दोज हिंदूज Arabs had married some Hindu women आणि तांचे जे भुरगे आशिल्ले तांकां नवायत्स म्हणटाले. ओके सो दे वर ट्रबलिंग द हिंदूज फ्रॉम एला. हां सो अश्यो 3 गोष्टी वचून अल्बुकेर्काक सांगतकीर अल्बुकेर्क डिसायडेड, ओके आय विल कॉन्कर गोवा, आय विल थ्रो आउट द आदिल शाह. हे ताणें डिसायड केलें. आनी ताणें ऑलरेडी मनान एकूय डिसायड केलें की आपूण तिमयाकूय दिवचो ना तो गोवा, आपुणूच गोंयचो राजा जातलो. आनी वॉट ही डीड वॉज ऑन 1st March 1510 ही attacked old Goa. Okay, 1st March 1510 1st March 1510, Afonso de Albuquerque came with his ships and attacked old Goa, because old Goa was the capital of the Adil Shah. He was from Bijapur. ओके आणि ताणें 1st March 1510 कॅप्चर केलें. पूण कितें जालें, आदिल शान ताका 17th May 1510 आनी फोर्सीस हाडून डिफीट केलो अल्बुकेर्काक. एंड अल्बुकेर्क वॉज स्ट्रँडेड ऑन द सी and he had to reconquer Goa. म्हणजे when I say Goa, I mean at that point of only Tiswadi Island, na? ओके Not Salsette Bardes. Salsette Bardes were taken over in 1543, I told you. हय Yeah. ओके सो आमी जेन्ना म्हणटा whenever we talk about गोवा's history, especially कुंकळची हिस्ट्री, आमी म्हणटात की गोंयांत पोर्चुगीज आयले 1510 मागीर आनी डिरेक्टली वी गो अहेड टू टॉक अबाउट हें कितें कुंकोलीम रिवॉल्ट Yeah. 1583. Hmm. आनी तुमी सांगला की कुंकोलीम पोर्चुगीजान रूल केलें 1543. Yes. ओके इन बिटवीन हो टायम आशिल्लो जो हय. अराउंड 70 इयर्स आशिल्ली, हय, हय. गोंयच्या लोकांनी रेसिस्ट करपाक ट्राय करूना या हय. फायट करपाक ट्राय करूना पोर्चुगीजाच्या अगेन्स्ट. हय. आतां कितें जालें पळय, जेन्ना अल्बुकेर्कान तिसवाडी आयलंड कॅप्चर केलें, द फर्स्ट कन्वर्जन वॉज इफेक्टेड बाय हिम. ही गॉट हिज soldiers forcibly married to the Muslim Turki women who were in old Goa, ओके who were the wives and daughters of the Turki officers of the Adil Shah,
who were killed in the battle. So these girls had become orphan and the ladies had become widows. So आपल्या सोल्डाजांक ताणें त्या मुस्लिम बायलां कडेन लग्न करून तांकां क्रिश्चन केलें. So that Okay. was the first conversion in Tiswadi. आणि ह्या भितर कितें जालें, you find that conversions started actually from 1540. Okay. ओके. आणि मागीर कन्वर्जन जेन्ना सुरू जाली, गणपतीचें देवूळ जें दिवार आशिल्लें तें मोडलें आनी तेन्नाच्यान ती देवळां मोडपाचें देवकी कृष्ण टेम्पल वीच वॉज ऑन शॉराव आयलंड दॅट वॉज डिमॉलिश्ड. सो ते देव घेवन लोक आउटसायड दॅट हे गेले त्या एरिया. आनी मागीर कितें जालें, मिशनरीज अरायव्ड इन ओल्ड गोवा. फ्रांसिस्कन्स आयले, जेजुइट्स आयले, डॉमिनिकन्स आयले, ऑगस्टिनियन्स आयले, सो वेगरियस मिशनरीज आयले टू कन्वर्ट द हिंदूज टू क्रिश्चियनिटी. आता फर्स्ट कितें जालें, जेन्ना आतां दे पार्सल्ड आउट गोवा, म्हणजे तिसवाडी वॉज गिवन टू डॉमिनिकन्स अँड जेजुइट्स, बार्देज वॉज गिवन टू फ्रांसिस्कन्स फॉर कन्वर्जन. वेन आय से बार्देज, तिसवाडी, आय मीन द तालुकाज. आणि सालसेत वॉज गिवन टू द जेजुइट्स फॉर कन्वर्जन. Okay. सो हांगची जी कन्वर्जन केली ती जेजुइट्सांनी केली. सो तातूंत भितर एक थोडे रिवोल्ट, म्हणजे मातशे रिवोल्ट तुमकां चोडना दिश्टी पडटा, मातशे रिवोल्ट तुमकां अशेंच थोडे कडेन दिश्टी पडटा. बट रिवोल्ट अशें हांव म्हणचो ना, रिवोल्ट म्हणप रॉंग जातलें, की मातशे Movement, हय अशें. resistance. हय, पूण खरें जें रेजिस्टन्स जालें तें कुंकळे जालें. कुंकळी वॉज द फर्स्ट विलेज दॅट रेजिस्टेड द पोर्चुगीज रिलिजियस पर्सिक्युशन. जेन्ना तांणी ते 5 पाद्री पळयले कमिंग टू कुंकोली on 15th July in 1583, it was raining and they were measuring the land probably to build a chapel or a church. आणि तेन्ना तांकां वचून सांगलें कोणें तरी की हांगा 5 पाद्री आयल्यात, लेड बाय रुडोल्फ आक्वाविवा, फादर हेनरिकेस, फादर बेर्नो, फादर पाशेको, फादर तेशेरा, हे पाद्री आयल्यात आणि दे हॅव कम आणि दे आर गोइंग टू कन्वर्ट द हिंदूज. अँड ते अशे कुंकळचे जे गांवकार आशिल्ले न्ही, they were very proud of their religion, that how can somebody come from another country and खंयच्यान तरी कोण हे पोर्तुगीज आणि आमचे रिलिजन चे कन्वर्ट, they are measuring the land. So when they came to know, they came with the swords आणि that revolt started. and तो revolt तो describe करता हांव तो कसो जालो तो. Okay. Yeah. तो तूं फुडें पाठान डिस्क्रायब कर. हय हय. पण आतां आय वॉन्ट टू नो, हो ही जी तेमी मेजरमेंट करताली ती हय. एक्झॅक्टली खंय एरिया ती तुका आयडिया आसा? तळये भाट म्हणून जो वाडो आसा न्ही, हय. थंय आतां मार्टर्स चर्च आसा पळय, हय, जी हय. पोर्तुगीजांनी बांदली. हय. तळये भाटा कडेन हे सगळो प्रकार घडलो, जे आतां चिफ्टन्स मेमोरियल आसा हय, पळय. हय. तळये भाटा कडेन जे 5 पाद्र्यांक तांणी मारले, हे जे गांवकार आसात पळय तांणी. आणि दे वर एक्चुअली लायक दे वर लेड बाय आगा नायक. ओके. आगा नायक वॉज द मेन लीडर ऑफ ऑल द 16. ऑफ द 16 गांवकारांचो. आगा नायक लीडर आशिल्लो, म्हणजे आगा नायक, टोपी नायक, बोजरो नायक, काप्रो नायक, पोलपुट्टो नायक, मोलुक्को नायक, विठोबा नायक, सांतू छातीम, शांता शेठ, मागीर काळू नायक, मागीर जिवलो नायक, येसू नायक, गुणो नायक, मागीर वो कोण तो रामा गाडो, आणि वन मोर पर्सन इज देर. या वन मोर पर्सन, म्हणजे टोटल 16 गांवकार्स. तोपियो नायक जो आसा हय. तो म्हजो एन्सेस्ट्रल. ओ लवली. हय. आणि आमचे म्हणजे कुंकळी हय. वेड्डे जे आसा हय. थंय ताचो एक बारीकसो मोठ करून दवरला आतां. ओके ओके. आय कॅन शो यू आफ्टर. Yeah, please, because so you are a direct descendant of Yes. these the Both martyr. side, my mother as well as father. Oh, wonderful. So you are the daughter of the real daughter of the Sorry. soil, Kunkoli. Very, really, something to be proud of. Yes. Yeah. He became a martyr. In fact, you know, the first martyrs were from Kunkoli. फर्स्ट मार्टर जे आपल्या रिलिजना खातीर जे मेले न्ही, दे वर फ्रॉम. कित्याक पोर्तुगीज गव्हर्मेंटान तांकां 15 जाणांक मारले. फक्त काळू नायकान ही जम्प्ड इन द साल रिवर आनी असोळणा फोर्टाच्यान ते ही इस्केप्ड आनी ही वेंट टू फातोर्पा. तेमी हे कन्वर्शन कित्या खातीर स्टार्ट जालें, कित्या खातीर केलें पोर्चुगीजान? वाय डीड दे वॉन्ट टू कन्वर्ट पीपल? हय, असो रूल, असो तांचें हें आशिल्लें की द होल वर्ल्ड शूड बी क्रिश्चन. So before they came, there was no Christianity in Goa. There was no Christianity in Goa. Okay. There was no Christianity. But Christianity had come to India in 52 AD. Okay. By Thomas Apostle, Christianity was brought to Kerala and to Madras. Madras he was killed. But इतलेंच तें. पूण गोंयान क्रिश्चियानिटी नाशिल्ली.
सो गोंयान क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस केली पोर्तुगीजांनी. सो आफोन्स दे आल्बुकेर्क जेन्ना गोंयान तिसवाडी कॅप्चर केले ताचे बरोबर 3 डॉमिनिकन प्रिस्ट आशिल्ले हू इफेक्टेड द फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ द मुस्लीम विमेन. आनी मागीर ती कन्वर्जन जी सुरू जाली न्ही ताका एंडूच नाशिल्लो आनी ताका फर्स्ट रेजिस्टन्स जालें ते कुंकळे गांवांत. बाकीचे कडेन लोक कितें जालें, लोक भिताले, पीपल वर कन्वर्टेड आउट ऑफ फियर. People converted because they were given something and थोड्यांनी जी देवळां मोडली न्ही ते देवूच घेवन लोक आतां गणपतीचे देवूळ जेन्ना मोडलें दिवार तो गणपतीचे आयडल घेवन ते मये गेले, मयेच्यान खांडेपार गेले, खांडेपारच्यान खांडोळा गेले. खांडोळा देवूळ आसा. देवकी कृष्ण खंय गेले, देवकी कृष्ण क्रॉस करून मये गेले, वाडे मये म्हणटात तो जागो आसा. वाडे मयेच्यान ते फायनली माशेलान आले आनी माशेलान आज देवकी कृष्णाचें देवूळ आसा. पिसो रवळू रवळनाथ हे सोरांवचे. सो अशें सगळीं आनी मागीर तांणी कितें डिसायड केलें जेजुइट्सांनी की आतां कुंकळे गांवांक कन्वर्ट करपाक जाय. कुंकळे गांव इज प्रिडॉमिनंटली हिंदूज आनी थोडे कितें मुस्लीम फॅमिली आसतल्यो. सो तांकां कन्वर्ट करपाक जाय. आनी देन दे arrived, the Jesuit mission arrived on 15 July 1583 from Verna. They came to Kunkoli with a view to convert the people. आनी मागीर थंयचे देवळां मोडपाची आनी मागीर चर्ची बांदपाच्यो अशें तांचें हें आशिल्लें. What exactly happened on the day of Kunkolim revolt? I want to have a clear picture Yeah. of it. सो हांव तुका ग्राफीक म्हणजे ऑल्दो आय वॉज नॉट प्रेझेंट बट हांवें ताचेर ती स्टडी केल्या अशी आनी ती स्टडी म्हणजे म्हाका ती खूब इंट्रस्टींग एंड बिकॉज आय एम ऑल्सो कुंकळकार फ्रॉम माय मदर्स सायड एंड माय मदर इज व्हेरी प्राउड ऑफ कुंकोली. सो आय वॉज स्टडींग दॅट आनी तातूंत ते तुका डिस्क्रायब करता. पावस पडटालो Okay. 15 जुलय 1583 Hi. पावस पडटालो आनी वेर्णा जे जेजुईट मिशन आशिल्लें ताजे लिडर आशिल्लो ते जेजुईट मिशनाचो फादर रुडॉल्फ आक्वाविवा. आनी हो फादर रुडॉल्फ आक्वाविवा ही हॅड मेट मुघल एम्परर अकबर Okay. इन 1582 म्हणजे प्रिवियस इयर Hi. टू सी इफ मुघल एम्परर अकबर वूड कन्वर्ट. Hmm. बट अकबर सेड आय एम नॉट गोइंग टू कन्वर्ट. मागीर ते गोंयान आयले. म्हणजे ते आग्राच्यान मागीर गोंयान आयले. दे वर फ्रॉम कॉलेज ऑफ सेंट पॉल. मागीर जेन्ना तांकां सालसेत दिलं जेजुइट्सांक दे मूव टू साउथ. दे केम टू वेर्णा. आनी वेर्णा तांणी मिस हें केलें 15 जुलयाचें सांगता तुका 1583 एंड दे केम. आतां ताजे बरोबर कोण आशिल्लो फादर रुडॉल्फ आक्वाविवा, फादर हेनरी केज, फादर बेर्नो, फादर पाशेको, फादर तेर्शेरा अशें आशिल्ले. सो दे केम आनी फायनली दे रिच्ड कुंकोली एट अराउंड 10 AM or so कितें तरी ते पावले. आनी दे स्टार्टेड लुकींग अराउंड आनी तळये भाटान ते आयले. आनी तळये भाटान तांकां देवळां शांतादुर्गेचें देवूळ दिसलें, बाकीचीं देवळां दिसलीं, सगळीं देवळां खूब देव आसात न्ही कुंकळे. आनी दे थॉट दॅट नाव वी हॅव टू कन्वर्ट द पीपल ऑफ कुंकोली टू रोमन कॅथॉलिसिझम. आनी it is said that they started measuring the land. They decided to spot तळे भाटाकडेन की हांगा आमी एक चर्च उबारया. Okay. They decided. So they started measuring the land and all that. And they were wearing those white robes because they are Jesuits. Hi. So कोणे तरी पळयले ही गजाल. आनी सो कोणे पळयलें आनी इन्फॉर्म केलें कोणाक आगा नायकाक. Okay. ओके. आता पहिला तो हो ऑर्डिनरी मॅन. हय तो हांगचोच कुंकळचो. कुंकळचोच आसतलो. सो ही इन्फॉर्म्ड आगा नायक की अशे अशे एक पाद्री आयल्यात, 5 पाद्री आसा आनी दे आर लुकींग अराउंड आनी हें. सो फर्स्ट टायम अशे आयिल्ले. सो आगा नायकाक सटक जालें म्हणजे दुबाव मारलो. हय. आगा नायक कॉन्टॅक्टेड तोपयो नायक. हय. मागीर सगळे एक ते जॉइन जाले. बोजरो नायक जॉइन जालो, पोलपुट्टो नायक जॉइन जालो, खापरो नायक जालो, जिवलो नायक, येसू नायक, गुणो नायक, मोलुको नायक, काळो नायक, शांता, सांतू छातीम, शांता शेट, विठोबा नायक सगळे एक जाले. हय. एक जाले आनी तांणी तलवार तांचे कडेन आशिल्ल्यो न्ही. दे वर द गांवकास, द चिफ्टन, द हय. लिडर्स. सो तांची तलवार घेवन आयले ते. तलवार घेवन आयले आनी दे सॉ दोज 5 प्रिस्ट इन फ्रंट ऑफ देम. आनी तांकां तो राग म्हणजे आमच्या गांवान आमकां हांगा चर्च तुमी बांदपाक सोदता, आमकां आमचें रिलीजन तुमी चेंज करपाक सोदता. आनी तलवार काडली आनी ताका सपासप 5 जाणांक कापले.
तळये भाटान हो घडला. आज ते चर्च ऑफ मार्टर्स हय पोर्चुगीजांनी तांकां मार्टर्स म्हणले पाद्र्यांक. हे आमचे मार्टर्स हे न्ही आगा नायक बी. सो तांकां कापले एंड देयर वॉज खंय पूल्स ऑफ ब्लड. Portuguese themselves have described this in the documents. Pools of blood and सगळे रगत सगळे हें केलें आनी तांणी काडले आनी ते बांयन उडयले तांच्यो बॉडीज त्या पाद्र्यांच्यो. आनी ती बांय अजून आसा. हांवें पळयल्या ती बांय पाद्र्यांची तातूंत उडयले आनी तांकां दे वर ऑल एंग्री आनी तांकां सगळे कापून उडयले आनी ऑल पीपल गॅदर्ड आनी बोवाळ जालो 15 जुलय 1583. आनी पोर्चुगीज गव्हर्नराक जेन्ना ही बातमी कळ्ळी ही वॉज फ्युरियस. ही वॉज व्हेरी व्हेरी एंग्री because 5 important priests they have lost, they have been killed. So तांणी कितें केलें जेन्ना पोर्चुगीज गव्हर्नराक इन्फॉर्म केलें पोर्चुगीज गव्हर्नमेंट डिसायडेड ओके वी वील टीच देम अ लेसन. आनी आतां तो सेकंड पार्ट सांगता तुका हय जो 25 जुलयाक घडलो. सो पोर्चुगीज गव्हर्नर सेंड एन ऑर्डर आनी पोर्चुगीज गव्हर्नमेंट डिसायड केलें की ह्या 16 जाणांक मारपाचे जिते मारपाचे आनी तांकां ओके वी वील डिस्कशनाक पयलें ओसोळणा फोर्टान ती चर्च आसा पळय ती हय हय रेजिना म्हणून कितें तरी रेजिना मामी. थंय ओसोळणा फोर्ट आशिल्लो आनी थंय साल रिवर आसा फाटल्यान. ओके ओके थंय ह्या गांवकारांक आपयले आनी ह्या रिवोल्टाक ओसोळणा एबीसी रिवोल्टूय म्हणटा ओसोळणा वेली कुंकोली ओसोळणा वेली कुंकोली बिकॉज थंयचे लोक मागीर जॉयन जाले त्या हाका. सो तांकां थंय आपयले. सो ऑल दीस चिफ्टन्स वेंट देर थंय गेले and for discussion आपयला पोर्चुगीज गव्हर्नर. सो दे वेंट. They were not aware that they will be shot dead. Like they were shot. Yeah, they were shot dead using the cannons. So तांकां तातूंत कितें जो काळू नायक आशिल्लो पळय he jumped from the Osorna fort into the Sal river and escaped to the Kepen taluka which was not under the Portuguese rule that time. So they were shot dead and they all were killed and they became the martyrs for religion, for Hindu religion. Hindu religiona खातीर हो धर्म आमचो बदलचो ना. आमचो धर्मा खातीर ते हे कुंकळचे गांव. कित्याक गेले तांकां मेळपाक? Because the Portuguese government asked them that we will hold discussions with you. Like हो रिवोल्ट जालो we will आमी तुका माफ करता तशें आमकां कांय ना. ते चौकशी इन्क्वायरी सुरू जाली न्ही. इन्क्वायरी सुरू जाली ती तुमची इन्क्वायरी कितें आनी ताणें अशें सांगलें की ना वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस विथ यू आनी तें जालें बिकॉज ओके वी अंडरस्टँड दॅट तुमी तांकां मारले बट बिकॉज यू सस्पेक्टेड बट तशें कांय ना आमी कन्वर्ट करपाक येवनाशिल्ले ते जस्ट दे वॉन्टेड टू सी कशें आसा आनी तांकां चर्च जर बांदपाक मेळटा जाल्यार तुमचीं देवळां मोडपाक बी आमी हें सगळें डिस्कस करपाक आनी दे वेंट बिकॉज दे वॉन्टेड टू टेल देम की आमी अलाव करचे ना चर्च बी. इट वॉज अ हेल्दी डिस्कशन. सो दे वेंट देर. दे शूड नॉट हॅव गॉन. They should not. They sometimes what happen, people are innocent also, no? हय Even a person who is very fiery and all can have the native innocence in him. So तांकां सांगलें की तांकां इनफॅक्ट फटयलें की आमकां तशें कांय ना तुमी मारले बिल्ले वी आर जस्ट तुमचे कडेन डिस्कस करता की आमकां थंय चर्च बांदपाक तुमी दितले काय ना. वी आर नॉट गोइंग टू टच एनी टेम्पल्स एंड ऑल. इनफॅक्ट आफ्टर दीस दे हॅव डिस्ट्रॉयड द टेम्पल्स एंड बिफोर दॅट कुंकळकारान ती फातर्प्या व्हेली. ती शांतादुर्गा कुंकळकरीण म्हणटा न्ही अजून पर्यंत आमी ताका ती फातर्प्या व्हेली आफ्टर दीस. ओके सो थंय व्हेली. ताज्या बद्दल म्हाका जाणून जावपाक जाय अबाउट टेम्पल डिस्ट्रॉय कुंकळी हे टेम्पल डिस्ट्रॉयींग अशी केन्ना स्टार्ट जाली विच आर द टेम्पल्स विच आर डिस्ट्रॉयड इन कुंकळी? सो आतां मेन टेम्पल जें आशिल्लें शांतादुर्गा कुंकळीकरीण हय आनी बाकीची खूब टेम्पल्स आशिल्लीं. महादेवाचें आशिल्लें मागीर हें आकारा देवी म्हूण आशिल्ली आनी बेताळ आशिल्लो सातेरी आशिल्ली अशीं खूब देवळां आशिल्लीं थंय. कुंकळी हय खूब देवळां आशिल्लीं. आतां तुमकां ती दिश्टी पडना कित्याक थंय चॅपल्स जाल्या चर्चीस जाल्या अशें खूब आशिल्लें. सो वॉट हॅपन वॉज मेन देवूळ आशिल्लें कितें शांतादुर्गेचें तळये भाटान कुंकळीकरीण म्हणजे आतां आमी ताका कुंकळीकरीण म्हणटात. शांतादुर्गेचें देवूळ तें जें फातर्पे व्हेलें तें. सो तें मेन आनी सी दे वर मेजरींग द लँड अरावंड दॅट एरिया. सो सस्पेक्ट कितें आशिल्लो की they will destroy that temple and eventually build a church. Okay, after conversion. So after this revolt कितें जालें की जे कुंकळकार आशिल्ले जे 12 हे आशिल्ले तांणी ती देवी हांगा व्हेली साल रिवर क्रॉस केली आनी ती फातर्प्या व्हेली. म्हणजे आय हॅव अ क्वेश्चन सॉरी फॉर इंटरप्शन. तांकां मारले न्ही हय मागीर तेंच्यांनी कशें व्हेले? न्ही गांवकार बाकीचे गांवकार लोक आशिल्ले न्ही बाकीचे लोक आशिल्ले न्ही
ते लोकांनी व्हेले ओके लोकांनी ते व्हेले सगळे आणि इनफॅक्ट ते फॅमिली मागीर सत्र्यांक ते फॅमिलीक रेप्रेझेंट जाता हय ते सो ते फातर्पा वॉज अ प्लेस कसो आशिल्लो की थंय सगळें रान आशिल्लें हय ओके सगळें आनी थंय रान आशिल्लें सो दॅट वॉज एन आयडियल प्लेस टू कीप द शांतादुर्गा देवी सो ती थंय व्हेली आनी थंय आतां तिका शांतादुर्गा कुंकळीकरण इन फातर्पा सो सो आनी थोडीं देवळां जीं मोडलीं न्ही ती खंय खंय शिफ्ट केल्लीं आसात ओके आनी थंय मागीर तांणी आतां ती तळये भाटान तांणी पोर्तुगीज गव्हर्मेंटान मार्टस चर्च बांदली म्हणजे तांकां मार्टस कोण ते 5 पाद्री आशिल्ले ते. आनी ताचे थंय पेंटिंग्स आसा ताचेर ते हा. दाखयला सो फॉर देम इट इज मार्टस सो आतां पयलींची जी हिस्ट्री बुक्स जर तुमी पळयली न्ही तातूंत कितें बरयलां मार्टर्स ऑफ कुंकोली तुका आगा नायक टोपी नायक हाजे नांवां मेळची ना ते मेळटले फादर रुडॉल्फ आक्वाविवा एन ऑल सो आमचे वी हॅव टू revisit I have written in my book Goa Gold Goa Silver Her History Heritage we have to revisit our history and we have to reclaim our martyrs who are our martyrs are tujo ancestor is our martyr Aga Naik is our martyr all these people are our martyrs so we have to be proud of them and be okay हे आमचे martyrs हय हय आय वॉज आस्किंग मेनली अबाउट द टेम्पल्स Yeah. ती कुंकळकान जी आसा ती फातर्पा म्हणजे फातर्पाच कित्याक चूज केले ना because it was close by न्ही close they wanted to see a very secluded place आणि फातर्प्या म्हणजे कितें आतां फातर्प्या जे तुमी पळयतात तशेंच आसा तें इट वॉज अ जंगल एरिया आनी तांकां ती अशा जाग्यार दवरपाची आशिल्ली की थंय पूण कितें आसा जाणा एक गजाल तुमी नोट करपाक जाय की जेन्ना ती व्हेली न्ही ती प्रत्येक कडेन दवरल्या आनी ते थंय थंय हें आसात कितें म्हणटा ते कितें आय एम नॉट गेटिंग द वर्ड प्रत्येक ज्या जाग्यार ती देवी दवरिल्ली टील फातर्पा पावले पळय थंय तांणी हें केलां अशी घुमटी टायप अशी केल्यात इफ यू गो इन द डीप ना यू कॅन सी इट तो रूट आसा तो सत्र्यो व्हरता तेन्ना आनी सत्र्यांक तो गांवकारांक ते मान आसा न्ही ते 12 गांवकारांक मान आसा पळय तो जे ओरिजिनल कुंकळेचे ओरिजिनल लोक आसात ते गांवकार आसात सो ते थंय व्हेली बिकॉज ऑफ द सेक्लुडेड प्लेस So, because see, one more thing you have to understand is that time after 1583 this happened, then that area was under Adil Shah, but there was Saundekar Rajaचे हे आशिल्ले. So they were chieftains. मागीर मराठास आशिल्ले थंय. मागीर of course मागीर संभाजी आयलो ताजे पयलीं शिवाजी महाराजे अंडर ते सगळें जालें. सो ताका कुंकळेक भरपूर इतिहास आसा विच इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ छत्रपती शिवाजी आनी छत्रपती संभाजी. ताजे बद्दल ब्रीफली सांगपाक हय शकता जेन्ना आमी म्हणटात पळय कितें जालें शिवाजी महाराज वॉज बॉर्न इन 1630 हय सो 1654 हय 1654 पेडणे बिचोली साखळी सत्तरी वर टेकन ओवर बाय शिवाजी महाराज हय ओके आणि देन शिवाजी महाराज इंटेंशन वॉज टू टेक ओवर द साऊथ ऑफ गोवा म्हणजे सालसेत बिसेत सगळे भाग सो वॉट हॅपन मीन्स ही कुड नॉट टेक these areas because the Portuguese were there and Portuguese were also strong that time so he tried to take Ponda in 1666 but he was not successful but in 1675 Shivaji Maharaj took over all these areas of कितें म्हणटा ते केपें सांगे काणकोण हे सगळे एरियाज शिवाजी महाराजाचे अंडर आयलो आनी at that point of time he could not take कुंकोली because these Portuguese were already here and they had cannons and all that but तो भाग which was not under Portuguese शिवाजी महाराज took from the Adil Shah. ओके ते जालें एक म्हाका क्वेश्चन येता आफ्टर द 16 chieftains were killed what happened to their families definitely they must have not kept quiet the Portuguese I said 1654 I said no 1664 शिवाजी महाराज took over पेडणे बिचोली साखळी सत्तरी. ओके ते जालें म्हाका एक फावटी जेन्ना पोर्चुगीजांनी ते 16 चिफ्टनाक मारले तातूंतले 15 मारले एकलो उरलो what happened to their family like did they face any kind of confiscation of land did they face any kind of punishment or exile like were they asked to leave कुंकोलीन कितें जालें तांच्या घरा फॅमिली आता वेगवेगळ्यो ताज्या बद्दल थियरीज आसा की देर आर वेरियस फॅमिलीज न्ही सो दे वर
actually facing a lot of they faced a lot of trouble. Okay. What happened was they left Konkoli for some time and they resettled here. So one particular family I was talking to, they said that they had left Konkoli because they were scared, because आता अशें जालें न्ही, तांचो मेन लिडर गेलो, तांचो हो गेलो ancestor. So they left, and then later on when the things were this, they returned and they took back the आणि कुकळच्या विलेजान तुम्ही रूल I wouldn't say they were exiled. They themselves chose to move and they came back. ओके. Yeah. Got it. So Yeah. it was their own choice. Yes, yes. Okay. Yeah. Jenna, definitely, because these 16 people were from Kunkulim, they must have changed the laws and all, the Portuguese. Yeah. Land laws, economic laws, Yes. they changed केला. Oh, because what happened was one of the things which कुंकळेचे गांवकारांनी सांगिल्लें की आमी तुमकां टॅक्स दिवचे ना. हय. तो रिझनमेंटूय आशिल्लो पोर्चुगीज गव्हर्मेंटाक, दॅट आय फॉगॉट टू मेन्शन. तांणी सांगलें की आमच्या शेताचो आमी टॅक्स तुमकां कित्याक दितले. पोर्चुगीजांनी जेन्ना 1543 सालसेत घेतलें, हय. ते स्टार्टेड इम्पोजींग टॅक्सीस ऑन द एग्रीकल्चर न्हय, हय. की तुमी आमकां टॅक्स दिवपाक जाय. सो कुंकळकार वर वन ऑफ द फर्स्ट टू से वी आर नॉट गोइंग टू पे टॅक्सीस. सो दे वर डिफायंड एट ऑल द टायम. That was also there. हय. It is one of the reasons was also that no tax campaign. हय. तर आमी तुमकां like a civil disobedience तुमी म्हणपाक शकता. So they said that आमी तुमकां टॅक्स दिवचो ना. In that time what happened was, so what was your question? ना कितें laws बीन laws. change केले. So the laws were, they were forced to pay the taxes because agricultural, some of the families had left their lands and all. Portuguese tried to grab their lands. They brought it under, but what happened was the comunidad system was so strong, they could not take over the comunidad system. But taxes had to be paid to the government. What exactly was Comunidad system? Comunidad system म्हणजे कितें? म्हणजे ॲक्च्युअली पोर्तुगीजांचें नांव ते कोमुनिदाद, ॲक्च्युअली गांवकारी सिस्टम. Okay. आतां हे 12 वांगडी जे आशिल्ले, गांवकार आशिल्ले हय. पळय, तातूंत एक स्टोरी आसा जी हांव तुका सांगता. सांग. तो हे 12 वांगडी कशे जाले ते. हय. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आसा. सतपुरुष म्हूण एकटो आशिल्लो. हय. आं, सो सतपुरुष जो लिडर आशिल्लो, ही वॉज अ लिडर. सो ताणें कितें म्हणलें की आपल्याक एक वांगड गांवकारी सेटअप करपा खातीर जाय, आनी फॉर दॅट आय नीड 12 ब्रेव पीपल. ओके. आनी ताणें एक कॉल दिलो, क्लॅरियन कॉल दिलो की आपल्याक 12 अशे मनीस जाय जाचे वरवीं आपूण एक गांवकारी हांगा सेटअप करतलो. सो ताणें कॉल दिलो आनी ताजो कॉल आयकून, आतां फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू टेक लोकाकाली फॅमिली, एस्मे आनी लोका म्हणून हे दोग जाण फातोर्डा मडगांवचे हे. सो तातूंत लोका आशिल्लो पळय, तो सामको घट सारको हे आशिल्लो, तो आयलो कुंकळे. तो म्हणलो आय वील जॉयन युअर टू फॉर्म द वांगड. आनी मागीर बेकले म्हणून तातूंतलो एक आयलो. मागीर आयलो सिद्धेश्वर, थंयचे आयले. अशे वेगवेगळे तोटून 12 जाण आयले आनी दे सेड वी वील फॉर्म द वांगड, एंड दे फॉर्म दॅट 12. आतां अशें म्हणटात की केन्ना केन्ना म्हणटा कुंकळकार 12 बांदावयले उदक पिल्ले मनीस, म्हणजे ते कोणाक भिना, दे आर सारके. सो दीज आर दीस 12, टोटली 12 आसात ते सगळे. शेटकार आसा, नायक आसा, अशे खूब आसात ते 12. सो ही Comunidad system जी आसा ती पोर्चुगीजांनी घालूं ना जाल्यार. No. It is not Portuguese. Many people believe that Comunidad system was not introduced. It was introduced by the original settlers of the village. तांचे land was commonly owned. हय. आणि सगळे सगळ्यांचे land. प्रोड्यूस वॉज शेअर्ड. हय. प्रोड्यूस वॉज शेअर्ड. लँड वॉज कॉमन. बट पोर्तुगीजांनी तातूंत मागीर बदल केलो. दे ट्राय टू चेंज द लॉज. दे ट्राय टू, जे कोण तांची फेवरेट फॅमिलीज आशिल्ल्यो तांकां थोडी लँड्स दिल्यात, अशें दिल्या. म्हणून यू फायंड सो मेनी भाटकार्स इन गोवा विथ वीज पॅलेशियल हावजीस. हय. हय. तांकां थोडी लँड्स हें केल्ली आसा. पूण रिवोल्ट जो जालो न्ही, वॉज वन ऑफ द रिजन वॉज वी आर नॉट गोइंग टू पे टॅक्सीस ऑफ आवर ओन कोमुनिदाद. म्हणजे गांवकारी. हय. आमचे एग्रीकल्चरल लँड आसा न्ही गांवकारीन, we are not going to pay taxes. That was also there in the mind of Portuguese government. And one of the discussion point was that you have to pay taxes. ओके. हांवें पयरूच एक मूवी पळयला, मैं वापस आऊंगा म्हण. इट इज बाय इम्तियाज अली. ओके. आनी सर तातूंत न्ही एक्चुअल रियलिटी जी पार्टिशनाच्या टायमान इंडियेंत जाल्ली ती ब्रुटल रियलिटी थंय डेपिक्ट केला. लायक
I don't think a common man actually knows about it. But जेन्ना तुम्ही ती movie पळयतात, I would recommend every Indian to watch it. तेन्ना तुमकां कळटा की how brutal things were, how Yeah. people were just killed, and how Yeah. the laws, like British made laws without thinking anything. Yeah. The borders were decided. Yes. So similarly, I want every Goan to know about the scene during the time of Inquisition in Goa. कशी scene आशिल्ली? What was the scenario like? See, the Inquisition was a dark chapter in Goa's history. Okay. Inquisition म्हणल्यार कितें? Inquisition म्हणजे a religious court. हय. It's a religious court. मागीर तातूंत कितें आशिल्लें? Inquisition was brought here against those the neo-Christians म्हणटा ताका, म्हणजे those Hindus who had converted to who were forcibly converted to Christianity. They were asked to follow Christianity. They had to give up their religion, puja, पाठ, सगळे. So but they were behind closed door. They were still practicing their old religion, Hindu religion. So ताज्या खातीर ते इन्क्विजिशन हाडलें की हांकां क्रिश्चियनिटीचे सारकें हें जावपाक जाय, धडे जावपाक जाय. आनी जे सो इन्क्विजिशन वॉज अ रिलिजियस कोर्ट, म्हणजे दोज हू रिफ्यूज टू गेट कन्वर्टेड, एक कोर्ट असो आशिल्लो की if you refuse to get converted, you will be taken there and you will be burnt alive. If you still practice your previous religion after conversion, you will be burnt alive. So that Inquisition was a dark chapter. So temples, so many temples were demolished. In Salsette alone, 250 temples were demolished during Inquisition period. So लोक आपले देवी घेऊन out of Portuguese territories गेले. That's why you see series of temples in Ponda. मंगेश आशिल्लो कुट्टाळेचो प्रियोळ गेलो, शांतादुर्गा केळशीची कवळ्यां गेली, म्हाळसा वेर्णेची हांगा गेली, म्हाड्डोळा गेली, शिरोडेची कामाक्षी फ्रॉम राया वेंट टू शिरोडा. अशी कितलीशीच, रामनाथ फ्रॉम लोटली वेंट टू बांदोडा. सो अशी कितलीशीच एग्जाम्पल हांव दिवपाक शकता. And Inquisition at the timearus was revolt zala 1583. Inquisition came here in 1560. And from 1560 to 1812, Inquisition was there in Old Goa. It was a court. So all those cases who were not following their after conversion Christianity, who were following their previous religion, सगळे तांकां they were burnt alive. So it was a dark chapter. Water torture म्हण आसतालो. So ते mouth open करताले आनी ताजे तोंडान continuously they were gushing water. So it was a dark chapter of Goa's history, which is very unfortunate that अशें सुद्दां जालां आसतलें न्ही, म्हणजे एक मनशाचो एक भाव आसा तो हिंदू आनी ताजो दुसरो भाव क्रिश्चन कन्वर्ट जाला आसतलो. हय, अशें जाल्ले केसीस, अश्योय केसीस आसा. बिकॉज डेफिनेटली इट वॉज कन्वर्ट. In fact, थोडे cousins आसा पळय, they remained Hindus. Part of their cousins became Catholics. अशें जालें ते forcibly. जेन्ना अशें सिच्युएशन जातालें, आय मीन सम पीपल मस्ट हॅव चोजन टू गिव अवे देअर लायफ बिकॉज इट्स फॉर अ कॉमन मॅन रिलिजन बिकम्स हीज ऑर हर आयडेंटिटी. Yes. When you associate your identity with something आणि जेन्ना तीच काढून घेता, some people must have chosen to give away Yes, some their life. people must have chosen, like these people, no, Kunkoli cards people chose to kill the priests who had come to convert. Ni? Hi. How was the life of an ordinary man, especially Kukoche, during this time of harsh, brutal Portuguese rule? I mean, जेन्ना खंयचेंय एक वॉर जाता, जेन्ना कशेंय एक असलें सिच्युएशन जाता, the innocent kids जी असतात आनी innocent बायलो, these are the ones who जे मॅक्झिमम सफर करता unknowingly. So what was the situation for them? Like जे farmers आशिल्ले, बायलो आशिल्ले, धर तूं children आशिल्लीं, या artisan आशिल्ले, how was their everyday life? See, their everyday life after this, during the Inquisition period, and especially after this revolt, it became very miserable, I would say, because there was constant fear, there was intimidation that okay, something is going to happen to us, because also revolt zala पयलींच गोंयान जाला, आणि they lived in fear. Some of them shifted out to Kepe. Many families went to Kepe Taluka. Many families went to Ambaule. Many families went outside Kunkoli. And those who were converted, many families were converted. Many families were converted in Kunkoli. So those Catholics, they accept that they were originally Hindus. So tanka problem now na. There was a time when there were only Catholics here because Hindus had migrated. Later on they came back. Like for example, आमची जी family आसा केणी, they belong to Lotoli. In 1799 they came to Kunkoli. आणि म्हणजे that time Inquisition इतले harsh नाशिल्लें. They came and settled in Kunkoli for business purpose आणि हाजे खातीर. What happened during freedom struggle of Goa? Now
the first revolt took place in Kunkoli. Kunkoli started actually. हय One was freedom from conversion. हय That's why they started the revolt. And later on in the 20th century, you find that many Kunkolikars were involved in freedom struggle of Goa. And they were important leaders of the Azad Gomantak Dal. National Congress Goa came from Kunkoli. Like for example, I will tell you that Prabhakar Vaidya, हय one of the leaders of the Azad Gomantak Dal, was from Kunkoli, Madikata. Rajendra Kushta Desai, okay. Then Uttam Devu Desai, Dattaram U Desai, Dattaram D Desai, दोन Dattaram Desai आसा, Dattaram U Desai, Dattaram D Desai. Shabu Desai, one of the most important, later on in the opinion poll also, ताणे जी मशाल मिरवणूक काढली. So Shabu Desai. So these were some of the most important freedom fighters, and they were from Kunkoli. They were members of the Azad Gomantak Dal. आणि जी कुंकळे जी पोलीस चौकी आसा ती 13th April 1955 दिसा ती अटॅक केली. ते पोर्तुगीज सोल्जर्स आशिल्ले, थंय पोर्तुगीज पुलीस आशिल्ले आणि गोवन पुलीस आशिल्ले. आणि 13th April 1955 इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डेट इन गोवाज हिस्ट्री अँड मोर सो कुंकोळीज हिस्ट्री. त्या दिसा प्रभाकर वैद्य, राजेन कुष्टा देसाय, दत्ताराम देव देसाय, दत्ताराम उत्तम देसाय, शाबू देसाय आणि बाकीच्यांनी त्या चौकेचेर अटॅक केलो. ओके ते अटॅक केलो, रातचो केलो, आणि तांची सगळी शस्त्रां आशिल्ली, वेपन्स आशिल्ली, ते घेवन गेले. आणि मागीर जो कर्फ्यू इम्पोज केलो न्ही कुंकळकारांचेर, आणि कुंकळेचे प्रत्येक हावस दे चॅक्ड एवरी हावस, आणि तांकां अशें छळ्ळे, तांकां अशें त्रास जाले बिकॉज ऑफ द 13th April 1955 incident. And that 13th April was incidentally the day of Jallianwala Bagh. हय And त्या दिसा हे हे जालेले. जालें. Yeah. Okay. India, before I proceed, I want to know, India received freedom in 1947. आणि गोवा was still under Portuguese rule. कित्या खातीर गोवा अजुनूय पोर्चुगीज रुलाच्याच अंडर उरलें? India has received freedom from British. Yeah. See, 15th August 1947, India was independent from the British rule. But 14 years after India's independence, Goa was liberated from the Portuguese rule. Now, कितें आशिल्लें की प्रायम मिनिस्टर नेहरू आशिल्लो, आणि तेन्ना नेहरू did not want to use force. म्हणजे military, he did not want to, he could have sent force and liberated Goa, but he did not want to use force because in 1954, Panchashil was signed between the Chinese Premier Chou En-lai and Nehru, saying that there will be India will not carry out any territorial aggression, or India will not use force against any nation. So Goa was under Portuguese rule, so he did not want to this thing. So ताका dilly dallying जालें. ताणें कितें म्हणलें, we will negotiate with Salazar, who was the dictator, Prime Minister of Portugal, through the UNO. We will negotiate, we will discuss and all. And eventually the Portuguese, after discussions, will leave. But Salazar was very stubborn. He said, Goa is part of Portugal. He said, Goa is part of Portugal. It has swam across the ocean, and by accident it has stuck to India. By accident. So Goa is part of Portugal. It is an overseas province of Portugal. अशें ताणें म्हणलें. आनी लिस्बन पार्लमेंटान आनी ते लोकसभान व्हडले हंगामा जालो हाज्या खातीर नेहरूच्या टायमार. सो नेहरू वॉज नॉट युजींग फोर्स. हांगा सत्याग्रह जाताले, हांगा आझाद गोमंतक दलाचें एक्शन जातालें, गोवा लिबरेशन आर्मीचें एक्शन जातालें. सो दीस वॉज ऑल गोईंग ऑन. सो मागीर फायनली दे डिसायडेड, ताजे 18 जुनाक हांगा मडगांव राम मनोहर लोहिया आनी जुलिया मेनेझिसान तो सुरू केल्लो मुवमेंट. ताजे पयलीं टीबी कुन्नान गोवा काँग्रेस कमिटी स्टार्ट केली. टीबी कुन्ना इज द फादर ऑफ गोवाज फ्रिडम स्ट्रगल. आनी मागीर अशें करून करून फायनली ऑपरेशन विजय धाडलें. And on 19 December 1961, Goa was liberated from Portuguese. But before that, I will not forget one martyr from Kunkoli in the freedom struggle, that is Rajnikant Kekre. Okay. Rajnikant Kekre attained martyrdom in Goa's freedom struggle. And ताणें आझाद गोमंतक दलाचो मेंबर आशिल्लो तो, and he was carrying out various actions against Portuguese rule, such as dynamiting the Portuguese jeeps, bridges, getting the weapons, planting bombs. And Rajnikant Kekre. So Rajnikant Kekre, one of son of Kunkoli, he became a martyr. He died for Goa's liberation, and he was a son of Kunkoli. So Kunkoli has a history of martyrdom. Okay. And one more thing I want to tell you, that
कुंकळची ही विनायक पडियार वॉज वन ऑफ द फ्रीडम फायटर. सुशीला पडियार इज अ वुमन फ्रीडम फायटर फ्रॉम कुंकोली. सुशीला पडियार, शी लिव्स इन माडदिकट. So you have so this, and finally 19 December 1961 Goa was liberated from Portuguese rule. And how difficult was the situation from 1955 to 1961 जेन्ना कर्फ्यू घातलो to the time of Goa's liberation? Goa's situation exactly how difficult was it? There was an economic blockade. Here in curfew was imposed in Kunkoli, that nobody was allowed that freedom. They lost their freedom. Hi. Kukulkas lost their freedom. And all over Goa there was all these imports that used to come to Goa, they stopped coming, all that during economic blockade. So कितें जालें? So the situation was quite tense. Tenna, see, one thing you have to understand, that all people did not want freedom from Portuguese rule. Why? Some people wanted Portuguese rule to continue. Some people wanted freedom from Portuguese and integration with India. And there were people who said Portugal should leave India. Neither India should, Portugal should leave Goa, and neither India should take Goa. Goa should be independent country. ताका third current म्हणटा, तेरशेर. So there were freedom fighters who wanted liberation of Goa from Portuguese rule. There were people who wanted continuation of Portuguese rule, and there were people who wanted Goa to be independent country. अशें situation आशिल्लें. So as a land, finally Goa was liberated. And after Goa's liberation, one important thing was opinion poll. After Goa's liberation, Dayanand Banodkar became the first chief minister of Goa, a Maharashtrawadi Gomantak Paksh. And that time also एक हे जालो की Goa should be merged into Maharashtra. And opinion poll घेतलो. Opinion poll took place on 16 January 1967. पण तातूंत भितर एक कुंकळकाराची एक व्हडलो रोल आसा, that is Shabu Desai. Shabu Desai was one of the leaders of the opinion poll movement, आणि ताणें एक मशाल ज्योत म्हणजे क्रांती ज्योत ताणें हे केली की ताका संघ प्रदेश ज्योत म्हणटात, that we don't want to be part of Maharashtra, that we want Goa to be independent and not to merge into Maharashtra. So he fought for this दोन पानां. He led a mashal jyot right from Pedne. कुंकळच्यान सुरवात जाली. From Pedne to Kankon, he led that movement that Goa should not be merged into Maharashtra. Which are the historical spots in Kunkolim which you feel ki every गोंयकारान visit करपाकच जाय? First is, I feel तळये भाट, because तळये भाटार जो हे जालें न्ही, जो मार्टरडम जालें, तो एक पवित्र स्पॉट म्हाका दिसता. ताणें आपलें रक्त सांडलें तो जागो, म्हणजे ओरिजिनल शांतादुर्गा थंय आशिल्ली तो जागो. मागीर द चिफ्टन्स मेमोरियल वचपाकूच जाय टू पे ट्रिब्यूट टू दोज 15 गांवकार्स. देन आय से मोळांगिणी केव, वयर न्ही मोलांगिणी केव आसा. तांची हिस्ट्री कितें? ती केव इट्स अ नॅचरल केव, पूण अशें म्हणटात की थंय इट्स अ टायगर केव ऑल्सो, की थंय एक टूल्स सापडिल्ली आर्किओलॉजिस्टांक वीच शोज द एंटिक्विटी ऑफ कुंकोली, की थंय जे पयलीं लोक सेटल जाले न्ही, मे बी सम पीपल वर लिव्हिंग ओवर देर. व्हडली वागरो, म्हणजे वागऱ्याक गोल म्हणटा ताका, ती केव हांव गेलां थंय भितर. आनी मागीर न्ही टुवर्ड्स गोविंद घाट, म्हणजे इट्टे फातोरप्यान पडटा, थंय भिमाचें पावल आसा, कौरवाची बांय आसा, पांडवाची बांय न्ही, कौरवाची बांय. कुंकळेन पडना, तें फातोरप्यान पडटा, म्हणजे लागींच आसा तें मोलांगिनी केवच्या. मागीर हांगा ही जी देवळां आसा, 7 देवूळ, आनी शनीचें देवूळ जे खंयच ना. शांतादुर्गा वेड्डेकरीण, वेरोडा, तलवाडा हांगा जी हिस्ट्री पळय, ही सगळीं देवळां जी पळयतात तुमी वेगळे वेगळे तरेची. मागीर आय वूड ऑल्सो से द चर्चीस ऑफ कुंकोली, द मार्टर्स चर्च, दॅट इज इम्पॉर्टंट. मागीर अनदर चर्च इज देर, द मार्टर्स चर्च इज कॉल्ड सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, इज अ चॅपल. देन देर इज अ चर्च, थंय बांय आसा, अंडरग्रावंड बांय आसा ती, थंय हांकां उडयल्ले ते पाद्र्यांक. देन आय वूड से द साल रिवर, ते पेड आसा थंय, पेडा कडेन सावरकट्यार. सो अश्यो जायत्यो गजाली आसा. मागीर देवीक जी दवरिल्ली ती सगळीं मेमोरियल्स आसात ती. मागीर जे बांद आसात, उस्किनी बांद, ताका बांद, अशे वेगवेगळे बांद आसात. आनी ते कुंकळकारांक आतां 12 बांदा वयलें उदक पिल्ले मरे ते लोक, ते झगडेकार, ते कुंकळकारां कडेन मेतेर जायनाका, ते
मातशे एग्रेसिव्ह. Okay. सो अशे लोकांचे Negative also म्हणजे तसंच अशें आहे. आसा की बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट आय थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम दॅट टायम की कुंकळकारांक लोक मातशे भिता. सो दॅट भिता म्हणल्यार पॉझिटिव्हूय घेवपाक जाता नेगेटिव्हूय घेवपाक जाता. आय डोंट नो हाव वी टेक इट. सो अशें आसा. कुंकळे जायत्यो गजाली आसात की नॅचरल हेरिटेज आसा, कल्चरल हेरिटेज म्हणजे सत्र्यो, फातर्पेची जात्रा म्हणजे कुंकळकारणीची जात्रा ह्यो आसा. हय. सो कल्चरल हेरिटेज इट इज रीच, नॅचरल हेरिटेज इट इज रीच. आनी कुंकळे फोर्ट आशिल्लो. ओके. फोर्ट आशिल्लो तो? तो आतां थंय एक तुका देंवचाराचे हें मेळटलें. आनी आय हॅव बीन टू दॅट फोर्ट. तो फोर्टाचो कोटेश्वर थंय असो एक ताजें वॉल आसा. ना एक्झॅक्ट. एक्झॅक्टली खंय जाणा एक रोड म्हणजे कुंकळे बाजारान पावता म्हणसर एक रोड भितर गेला. आमी रातचे गेल्ले ते आतां म्हाका सारकें तुका एक्झॅक्ट स्पॉट सांगपाक शकचो ना. आनी सो तो कोटेश्वर तो फोर्टूय कुंकळे आशिल्लो. सो कुंकळे ऑल्सो हॅड अ फोर्ट. ओके. आनी अशें म्हणटात की जो महार कम्युनिटीचो जो धनगर महार आशिल्लो न्ही ताजी पालास आशिल्ली म्हणटा कुंकळे. पालास म्हणजे ल्हान कितें आसतलें पूण ती खंय एक्झॅक्टली आशिल्ली ती म्हाका खबर ना. उस्किनी बांद इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. थंय वेगळे वेगळे अशें म्हणटात की थंय देंवचार दिश्टी पडटा हय. आनी थंय कितें कितें जाता आनी थंय तर तुवें कितें मागलें तें तुका जें जाता तें जायत. खरें जाता. आनी कुंकळकारांनी बद्दल अशें आसा की जे तिजे भक्त आसात ती ताजे सोपणान येता आनी जे कितें मागता पळय तें तुमी दिवपाक जाय. आनी तें मागीर खरेंय जाता की ती जागृत देवता म्हणटा. कुंकळकार म्हणजे ती जागृत देवता. सामकी. सो रॉबर्ट न्यूमनान एका फॉरेनरान बरयलां ऑफ अम्ब्रेलाज गॉड्स अँड गॉडेसीस. हय. बूक बरयला तें मुद्दम वाचपाक जाय आनी आमी ताका आपयलो हाजे कडेन हांवें इंटरेक्शन केल्लें की जी कुंकळकारांनी कडेन जर तूं कितें मागलें न्ही म्हणजे भक्ती भावान अशें बेश्टें कॅज्युअली न्ही भक्ती भावान जर तुवें मागलें ती म्हणटा ती तुज्या सोपणान येता. ती तुका कितें मागता तें तुवें दिवपाक जाय आनी तुमी कितें मागता ती दिता. अशें जागृत देवतेचे वी आर ब्लेस्ड. Also, there is another thing that I want to know. Do you know anything about Shantadurga Veldekarin? ताजी हिस्ट्री? हय, शांतादुर्गा वेर्डेकर एज आय हॅव टोल्ड यू वेरोडा वॉज अ सेपरेट विलेज न्ही. तलवाडा इज अ सेपरेट विलेज. आतां शांतादुर्गा म्हणजे आशिल्ली हांगा. शांतादुर्गा वेड्डेकरीन इट वॉज देर हियर. आतां शांतादुर्गा कुंकळकरीन आसा, शांतादुर्गा वेड्डेकरीन आसा. सो इट वॉज देर. आनी हांवें तुका सांगल्या प्रमाणे पयलीं हांगा वेरियस रुलर्स आशिल्ले न्ही. कदंबाज आशिल्ले कोण सगळे. आनी जेन्ना सोंदेकार राजान तें 24 जानेवारी 1742 जेन्ना तें देवूळ दिलें तेन्ना आनी रामनाथ जो आशिल्लो आतां रामनाथ लोटले आशिल्लो आनी तो लोटलेच्यान बांदोडा व्हेलो आनी जेन्ना थोड्यो फॅमिलीज लोटलेच्यान कुंकळे आयल्यो तांणी ती रामनाथ हांगा हाडिल्लो आसा. ओके. सो ह्यो ओरिजिनल डेटीज आसा हांगच्यो आनी फक्त कुंकळकारीन ती शिफ्ट जाल्ली फातर्प्याक. सो हांगा हे आसा हांगा 7 देवळां आसा. इट्स सच अ ब्लेस्ड प्लेस. सो जेन्ना सोंदेकारान पोर्तुगीजांक दिलें ओके सो दॅट टायम अ ट्रिटी वॉज सायन्ड दॅट दे आर नॉट गोइंग टू टच दीस टेम्पल्स. सो दॅट इज ऑल्सो देर दॅट दीस टेम्पल्स वर नॉट टच. आता तुम्ही जे जे आमकां सांगला पळय न्ही हाऊ मच ऑफ इट इज बेस्ड ऑन हिस्टॉरिकल एव्हिडन्स अँड हाऊ मच ऑफ इट इज बेस्ड ऑन ओरल ट्रेडिशन. हय. डेफिनेटली आमच्या त्या टायमार अंडर पोर्चुगीज रूल नॉट ऑल ऑफ द गोवन्स वर एज्युकेटेड. लिटरसी रेट वॉज Yeah. व्हेरी लो. Yeah. Many things that were documented by them. Yeah. Definitely they must have done written thing in their favor. Yes. So असे खंयचे इन्सिडंट्स आसा which are contradicting to our oral traditions? म्हणजे हे जे हांवें कितें सांगलां दे आर बेस्ड ऑन ऑल आर्कायवल डॉक्युमेंट्स. दीस इज ऑल वेल डॉक्युमेंटेड. बट दोज डॉक्युमेंट्स which are related to Inquisition they are not available here. They are in the Lisbon archives. Okay. And see, now about Kunkoli history, one is the documentary sources. In fact, they have documented the names of all those whom they have killed. तातूंत ती नांवां आयिल्लीं आसात. Okay. Why they have killed, they have given their side of the stories. Okay. So that way they have said. So when you read the document, how it will be, they have written books also where they are saying, these people are the killers. They have killed our innocent priest. अशें सायडीन आसा तें. ते मागीर लिंगू दळवीन कितें केलें, लिंगू दळवी वॉज द फर्स्ट एडवोकेट, हिंदू एडवोकेट एंड ही वॉज फ्रॉम कुंकोली. He wrote the first book on Kunkoli wherein he corrected this full thing. And that is time people were made aware, okay, हे आमचे martyrs.
कित्याक तांणी चर्च बांदिल्ली कितें ते मार्टरांची आनी तो पर्यंत तो मार्टर. आनी मागीर वन मोर पर्सन आय शूड नॉट फॉरगेट, वेरेसिमो कुतिनो जो कुंकळचो फ्रिडम फायटर आशिल्लो, ताणें ते मार्टर्स मेमोरियल एका कॅथलिकान मार्टर्स मेमोरियल थंय बांदलें. हें घेवन 1999 ते चिफ्टन्स मेमोरियल थंय बांदलें. वेरेसिमो कुतिनोन ते लीड घेतलो आनी बांदलें तें चिफ्टन्स मेमोरियल. की मेनी कुंकळकार दे आर प्राउड ऑफ देयर रूट्स, कॅथलिक्स आर प्राउड ऑफ देयर रूट्स. सो मेनी कॅथलिक फॅमिलीज हियर. मोरायश आसा, खूब आसा. या रिबेलोज आर देर. हांगा म्हजो एक केविन रिबेलो म्हूण आसा, ताका हांव म्हजो भाव मानता, तो दानोडा विलेजीचेर आसा. सो दे आर ऑल प्राउड ऑफ दीस. सो वॉट आय वॉज टेलिंग यू. हे प्रूफ विचारतले तुमकां. सो आतां फोकलोरूय आसात. फोकलोर म्हणजे कितें आसा, असो आसा की ते 12 बांदावयले उदक खाल्ले मनीस, ते झगडेकार, दीस इज पार्ट ऑफ द फोकलोर. पूण तातूंत फोकलोरान आमी हिस्ट्री शिफ्ट कशी करतात, ते कित्या खातीर आमकां भितात किंवा कित्या खातीर झगडेकार म्हणटा, कित्याक द फर्स्ट रिवोल्ट टूक प्लेस हियर. ओके, and that revolt is documented by the Portuguese from their perspective. But Lingu Dalvi, I would give credit to him. He corrected, he wrote a book. I have that book. This and Planton Faria, father Planton Faria and बरयला कुंकोळ्ळी down the ages. तातूंत ताणें सगळें डिटेलान घाला की from the Goan perspective. Got it. Plus all the Rui Gomes Pereira who has written Hindu temples and deities. तातूंत ताणें देवळां खंयची कुंकळ्ळेची मोडलीं पोर्तुगीजान ते सगळें लिस्ट दिला. सो अशें इट इज अ वेल डॉक्युमेंट. सो कुंकोली इज आर्किओलॉजिकली डॉक्युमेंटेड. इट इज डॉक्युमेंटेड थ्रू ओरल फोक टेल्स, फेस्टिवल्स आनी द आर्कायवल सोर्सेस. Okay. Thank you so much आमकां जॉइन जावपा खातीर and to share such a knowledgeable thing for us. Before we end it, I have another thing. Jenna we deal with such sensitive topic, I mean, ata Kunkulim is known for unity, brotherhood between different religion. ही unity you do not see in any part of the world. अशें म्हणटात की आमची जी खंय चर्च आसा ती तातूंत ती देवी आसा ती कुंकळकान्नीकूच पळोवन आसा म्हूण त्या डिरेक्शन. आनी जेन्ना कुंकळी फेस्त जाता, शांतादुर्गेची जात्रा जाता, सगळे कॅथलीक लोक जात्रेक येतात. आनी अशें आसता की एवरी फेस्टिवलाक जेन्ना कॅथलीक फेस्टिवल जाता तेन्ना कुंकळकान्नीक मान दितात, तेन्ना थंय फेस्टिवल जाता तेन्ना आमकां मान दितात. पूण आतां जेन्ना वी टॉक अबाउट दीस थिंग, दीस इज कायंड ऑफ अ ब्रुटल रियलिटी ऑफ वन एरा. हाऊ डू वी डील विथ सच सेन्सिटीव टॉपिक? बिकॉज एट दिस point of time some people are converted, they have certain faith that they are believing in. It is kind of basically digging in, questioning their whole existence. So how do we deal with such topic? I am teaching history. Hi. And I have to deal with it on a regular basis because I have students who are Catholics, I have students who are Muslims, I have students who are Hindus. So when we are saying converted or temples were demolished, whom are we talking about? We are talking about the Portuguese. The Portuguese demolished temples. When we have to say the Portuguese demolished temples, the Catholics did not demolish temples because these Catholics were originally Hindus. They were converted. Yes. Some very often by force, some by conviction. So we are not talking about the Catholics. We are talking about the Portuguese. So no Catholic should feel offended, and the people of Kunkoli, the Catholics, they are very sensible. They are not feeling offended because they know their history, that originally they were Hindus, they were converted, they are happy in their new faith. So Kunkoli people are living in brotherhood, and that is how it should be. Yes. That is how it should be, that we each participate in each other's festivals. I had recently participated, Kevin Ribello had invited me for the Feast of the Cross. I went there, I prayed. So for me, everybody is equal. Today we are all one. ही हिस्ट्री जी आसा ती खबर आसपाक जाय की अशें अशें जाल्लें म्हणून. पूण कोणें केल्लें? पोर्तुगीजांनी केल्लें. ते जेजुईट पाद्री कोण आशिल्ले? पोर्तुगीज आशिल्ले. दे वर नॉट प्रेझेंट गोवन कॅथलिक्स, दे वर ओरिजिनली हिंदूज. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॅथलिक्स. सो वी शूड लिव इन पीस, ब्रदरहूड, हार्मनी. फक्त हिस्ट्री आमकां जाणा जावपा खातीर ते करपाक जाय. एज यू एज अ डॉटर ऑफ द सॉयल wants to know through the podcast the history. So history जाणा जावपाक जाय, but we have to live in peace, harmony. For me, all are equal. They are our Goan brothers.
Catholics are my brothers, Muslims are my brothers, we Hindus are our brothers. We have to live in peace and harmony. On that note, I think I will share that message that we should live in harmony. This is a small memento from Thank you Earth, so much. and this is a token of love from the entire team of Popcorn Okay. with PU. I hope you have enjoyed it. Thank you so much. Thank you. This is the first time wherein I have actually gotten to learn a lot about me, and I felt really nice because it made me realize the importance of history. Probably it has also changed a lot of my perspective on things. So I'm extremely grateful to that. Thank you once again. Thank you. Thank you. Best wishes to you and your podcast. Thank you so much. Thank you so much for joining us today. This is the podcast wherein I have actually learned a lot. It had been a deep dive into my own history and history of several Goans. I'm so happy that I got to know about the 16 chieftains and also about the martyrs and the entire scene, the roots of Khunkolim. Again, if you have enjoyed this episode, please don't forget to like, subscribe, and share. This is the first time we are doing historical podcast. If you want more such historical podcasts, do let us know in comment section. You know my favorite place. Yes, it's Terra Restaurant and Ocean Palm Resort. See you there. Until the next time, this Priyanka Naik Desai is signing off. Thank you.